Oh. Guys. Yan yan. Mga buhay marino. Mga gawain namin dito guys. Oh. Ito yung mga advance post ng ano to. Ng rebelde nung time ng ano, gira dito sa Camp Abubakar. Yan oh. Solid na ano yan, bunkers. Guys. Ito po. Tingnan nyo naman yung kung saan kami naliligo guys. Oh. Naliligo, naglalaba. Oh. Napakalinis. Ah. Yan. Dito. Yan guys. Oh. Tingnan nyo naman nung ano, mainit yung maaraw pero malamig pa rin dito guys. Oh. Oh. Hugasan ko muna guys yung kawali kasi painitan natin yung ano, lechon paksiw. Hugasan muna yung kawali ko guys. Ito, kawali oh. Hop.